যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া রংना आं पुला सबानि हामबाय तै जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि लुकु रंनो आनि सबानि थिबाय जाफारो ताम हिंखाय त्रिपुरानि परिस्थिति ताबुक जरातै जोंनि हावा बेलाय हामया लकडाउन एकदिक दिया এই लकडाउननि बिसिंतै जों बाय जों बोलायनो आरम्भ खालामदों बाहाय हिन आं नुखा जों 1975 76 जों आइन मानना आंदोलन खायगा हुवाई सहर अफुरो चिनी गोजाम मंत्री ट्राइबल वेलफेयर अगुर देवबर्मा बाय MLA बिद्या देवबर्मा बरकनो खूब टर्चार खायजाका किन्तु ताबुक এই বড় সময়নি आफुरो आसाया बरक र ताबुक आसायनाय बरकसि सिनि ओसगां थांनाय 17 तारिख महाराज एवं अनंत देवबर्मानि बिथिङाव इलिगेसन खायगा जों विशेष करे आं अनंत देवबर्मा त्रिपुरा राज्यनि बागै बेलाय कष्ट खायगा एवं बेलाय दुखुबो माखा जों 1980 होते 88 जरा जों आन्डारग्राउन्ड दङै जों 3टा सीट दङ आबो जोंनि अबदान दङ त्रिपुरा हास्टेव जोंनि अबदान दङ এই অবদান বুইপক थाङो जों बुफां तलाव हरबसुक थुगा हरबसुक आइखा हरबसुक मुक्ति खालाय आइखा आबो जनगण सिया आबो साखात नायखलाय दंनाय सिया आपति खालाय जों 3टा सीट तुमानि परे आं लास्ट फाये आरनि किफले INPD पार्टी खाय ए INPD पार्टी खाय जे बरक आनि बिरुद्धे इलिगेशन कक साका 2008 चिनी दक्षिण मनाइसराव 8 नम्बर सीट बचारिवै विलेज कमिटी मेम्बर जितिरिका आं এই प्रशांत देवबर्मा এই प्रशांत देवबर्मा वाई 7 2018 नक 12 कासामान हाइकाय नक बार सिबि वाई 7 MLA थाका ताबुक केवनो सिनियर टेनियर बरक साइमिया गणतंत्र तंत्र सिया डेमोक्रेसी सिया अर्थात अवन प्रमाण ओ सेकां जे 17 तारिख आनि बरक आं निजि मीटिंग खायनानै थांबानि मारे हादुग महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक नि आसायमान साल पालिना हिनै आं निजि स्वयं आरो मीटिंग रिगि थांबानि आबोनि सिगां 14 तारिख मीटिंग का आदिनो हंकाय सयल दङ एवं यूथ नि चेरक किछा गोबां दङ 17 तारिख हंकाय सयल एटेन्ड खाइलिया एवं किछु सेरायरक यूथ नि चेरक एटेन्ड खाइजागलिया अ मीटिंग खाय फिरगै आनो राजा टेलिफोन खायहरगा जा पारे अनंत बाबू नों जेकुनु केन्द्रव जदि कुनु राजानि साल पालायनानै हिंखांखाय बरनो बिस्कुट चाना फानो जैसा चा नोंना फानो बरनो किछा पैसा डिमांड पैसा नों रिलीज खायदि आं ननो रेनाय हिनि साका मीटिंग पायै सारा आं बरनो सनखाला बाजाराव तुबि फेगा आं आरनि रां किछा आनि निजिनि व्यक्तिगतनि आनि एकाउन्टनि रां तिसावै बरनो सनखाला हते फिरगै रहरका केसिआर संमानि कमिटिनि केसिआर नि यागो नायबा साल कथां आनि बरक सन्जित देवबर्मान एकदम बहक बुखुग खापरारिका फिकुंग लाठिरिका सारा बाजारनि बरक नुगै दङ अवश्य এই MLA प्रशांत देवबर्मा बजे एकदम ख्रिस्टाननि बरक ब ताताल साका साइकेल मोटरसाइकेल उनको ठुटाइছে बिन बुखुक कसा जाबो आसुक ताताल এই सरकार ताबु MLA एंगै MLA नि एंगै तेक सारा रामचंद्र गादि बरक नुक तंले ओके जदि कुटो थांगा गाय मारे हादरनि बरक हजार बरक प्रमाणिकामोन आ बाजार बिसिङाव बाजार खोनि गेसाराव जे बन बुमानि
सन्जित बुरमानि आबो कुनोदिन नोंनि जे ताताल सापानो जनगण नुकजाक जनगण सिजाक आबो এই অবস্থানি পরে চিনি মহারাজ পদ্মুৎ কিশোর দেব বর্মন চিনি ত্রিপুরা মঠানি চিফ সুপ্রিমো অর্থাৎ চেয়ারম্যান যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার রিয়াসাক आं अनंत देवबर्मा कक साइमिया इलेक्शन बासाया दा ना ताम खाइनाय खाया दा त्रिपुरा मथान हईते आं काइसा कक बारी साइमिया যতক্ষণ পর্যন্ত সাকলাইয়া থাক ছায়া থাক কিন্তু এই মহারাজ পদ্মুৎ কিশোর এই প্রশান্ত দেববর্মা সাধারণত চেরাই তাও অযোগ্য হাইপেছে বয়সাবান বুফাং সাকা কাছাই এমএলএ হংকা বহাইকে বহাই বরক বন বাটপার হিনমাখা হ্যাঁ দালাল হিনমাখা বহাইকে বন দালাল হিনমাখা যেখানে মহারাজ এই তাবুক লকডাউন হাজার হাজার বরক চাইতংকা ফাইমেয়া বিভিন্ন স্টেট আবরণ রাং রিবই এবং আবরণ তুমনানি ব্যবস্থা খাইকা গাড়ি বাই এই প্রশান্ত দেববর্মানি সম্পত্তি পুরা ফালি দেব আপনি তুম মাখামো বিনি আসিটা ক্ষমতা কামো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বড় মাইমুসে মাইরং বাক দङ राजानि निजिनि स्वयं निजिनि पैसा बाय गुदा बाखा मानै बाखा माइरं बाखा आं निजेस्व बस्तारे बस्ता माइरं बाखा आबो आ जिनिस बवा सुदानाय भाइके राजानो दालाल हिमाखा एकजन राजानो राजा नोंकि राजानि गदमानाय नों राजानि उपाधि दमानाय नों मान राजानि उपाधि नाय मानाय केवल पृथ्वी राजानि उपाधि नाय मैया आं अनंत कोटि कोटि मालिक फाने राजानि उपाधि नाय हाइता सारि नरक हाइचाराइन जों चंगो नरक लास्ट नक देशनि भबिष्यत देशनि कामुं खायनाय जों जत चारेरनो सावो जिनि बयस अबारं थाका जों ते बिसिया ओर दे 10 इयार्स आवनि परे जों चारेरनो याफार माकलांनाय এই ত্রিপুরা हास्तेनो बुइनो सेगरिया खायनायनि बागै हाजार हाजार बছর राजनीति खायमानि परेও जों कोनो दिनो राजानि साल एवं त्रिपुरा हास्तेও राजा आसाइमान सालमा पालाइयाको बमा पालाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर जन्मदिन सुभाष चंद्र बसुनि जन्मदिन এই गोबांमा बरगनि जन्मदिन पालायो अदिनो जेदिनो राजानि साल पालायमान दिनो आसाइमान साल पालायमान दिनो सिमालुङा आं थांगा सिमालुङ थाङै आं पहिला उद्बोधन खाइ कामुका मोहन सगै खुममालारिबै किफिल फाइगा लामाव आनो खरब मंत्री मालायरिका ए मंत्री हिंसाका एमपी सिनि एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा मालायरिका आनो नुखाय हिमदिखाय हिनि आं तेसा किफिली बबाय माथागा खुम माला बक्थानि आं बचाइ माथाखा बक्सा साक जतसन पाया साक नाइबा आरोनि फिरक थांगा एयारपोर्ट जों आरो एयारपोर्ट आरोनि इनको एयारपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जों नासिं दं जेखेबानो त्रिपुरा माथानि बरफ फायथन जों 10-15 जना थांगा त्रिपुरा माथानि बरफ आरो थाङै आरो खुम माला बगियाको किफिल फाइ अमा लामावके आरएसएस रखसै खुम माला बगलाय दङ तिनि बीजेपी नि आरएसएस बजदि पालाय मानो हुंगाय जों मारे हादोबो अंकनि राजानि साल पालायना हिंतानिबा नों भाइगे आदब नों आवना आपत्ति खायमाखा भारतवर्ष एमन कोनो बरफ खोथा खोनागाना निनिथानि बुसु ज्ञान तंग करे आबो तो पूरा साइमान काबले एलाकानि बरफ आ एलाकानि बरफ तो नुखाबले नों जे बरफ पाठगै आनि गारि न सग्रिनानै आनि गरे ननाखाय नर्दे नेन गारि ननाखाय नर्दे इयाखाय गारि गो ब्यां थानाय बरफ गो ब्यां थानाय धमकी फाइल फैगा 17 तारिख এই সমস্ত नों কতদিন नारनाय हाँ কতদিন नारनाय नों कि এই যে थांनाय लोकसभा निर्वाचन के नरक एमएलए ओंनाय मंत्री ओंनायनि सीट 6टा सीट हारि जा 6टा सीट आसारामबाड़ी रामचंद्रघाट तारपरे सिमना मानदाय टाकारजाला एमपी কয়টা আঁকা 6টা
এই 6টা সিট হারি যাক নরক মাত্র 2টা সিট জিতি যাক বাবা নরনি ও 10টা কাঞ্চনপুর কাইসা এঙ্গাই গন্না সরা কাইসা এই 2টা সিট জিতিব কাইসা হারি যাক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটা সিট হারি যাক 9টা নি বিছিও 6টা সিট হারি যাক নর কি মনে খাইও মিয়া 26 তারিখ চাম্পাহর 26 তারিখ স্কুল নগ মিটিং খাইনে হিনি CPM রক আছুক লাইমান জাগাও নরক থাঙি আপত্তি খাই বুখা সকা আববাই কি নরনি ফিল বাড়ি নেই দা নংনি ফিল বাড়ি নেই দা জনগণ তেব খুব নাই এই অবস্থায় যদি সারা ত্রিপুরাও আমতি খাইকা আঙ্কায় জোরাজুরি খাইকায় জনগণ খুব নাই নং বংন রমই বুট রিডিমাইয়া বুট রমই নং একমাত্র রিডিমানো সিনেমাও নুকমান হিকায় এই নং বুটুং থামাইকা কিপিলি হিনি লাথাবাই সিলাইবাই ফুনুগৈরি হর কিন্তু অর এডিসি বুট নির্বাচন খাইকায় নরক মনে দেখাই দে আইপিএফ টির মনে দেখাই দে এই জোর জুলুম খাই গণতন্ত্র সেগই ডেমোক্রেসি সেগই মরক ত্রিপুরা সানো বুথারে সুজিত দেববর্মা খাব নক সকদাং না সুজিত দেববর্মানি নক খামকা বনি 10,000 ও বিনি চাকরি কমাই যা তে কিচা মিচা রাং পুইসাবাই দুবানি মানে অ বরক নিন সাবাব নিন কক বরক সানাই রাগে না আরো যে দোকান খামানি নিন কক বরক সানাই রইয়া দে যদি বরক শুধু বড় ইয়া জনগণ তো নুক্ত ভাবলে এই এলাকানি চাম্পহর এলাকানি বড়র এমন তুই খাই যদি ফাতানি বড় নতলাঙ্গি হেই যদি ঘটনা খাই তো মুখাই নরক এডিসি ওর লাংটাং নাই পরিষ্কার লাংটাং নাই এডিসি জনগণ নগ্ন মানি গেলাক লাংটাং নাই এই সমস্ত দুর্নীতি এই সমস্ত এডিসি বিশিঙ্গ মুয়াছে নাই দুর্নীতি বুড়াই সুরাই বুঠান্ডাই জানি এই অবস্থায় যদি তখাই নরক লাংটাং নাই খবর নংনা আং সাবো जों চিনি হানো নারানা নাংনাই ও এডিসি চিনি ক্ষমতা রাজা তাবুবো সাইতঙ্গ ঐক্যং দেহিনি সমস্ত চিনি রিজনাল পার্টি তংনাই ঐক্যङै जों যদি একङै বাজাখাইয়া সাক जों अ एडिसिनो मार गया अब राजनी कक आनी कक या चिनी सुप्रीमो कक एकं खाई राजा अंखरनाय राजा এই এডিসিনো তামখাই জিতি দিত নুগনাই অবনি বাগে আং সাবো যত রিজনাল পার্টির আং খুলুমই সাবো কবগই সাবো নরক जेखेबानो थानसा अंगै फाइदि जोंबो नायो अ त्रिपुरा हास्टेनो अ एडिसिपानो जों नारंदानि बागै जों जत्त बरनो बुकुं बारारक एडिसिनो नारगै जों मुया जानाय रंनि मुक्तिनि लामानो खालाय खालांगानो अबश्य जोंनि वासुमु एवं जारा चारेरक जों चुगिया आंखाय जेराय चुगना नांनाय जेरायरंनो जों याफानानि बागै प्रस्तुत दङ नरक निथाने आं कबग फाइदि शिक्षित समाज शिक्षित कर्मचारी छात्र फाइबायदि नरक जों नरकनो अ याफार खालांनानि बागै ऐक्यनि लामाव तुप दिहिनै आनि এই কিচা তিনি ও প্রেস সুমানি ও কক সামানি অর আং থাকা চিনি নাই টংনাই জনগণ রগ্ন যত জনগণ থানি আনি সবানি চিবাই জাফারে খুলুমাই জাফারে আনি কক নম্বর থাকা হামবাই